रहमतुल्लाह। मैं क्या और आपको कॉल भी की थी, मैं क्या अम्मी की वो ज़ियारत करा दूँ और रोज़ा मुबारक में तो हाज़िरी करवा दूँ। तो अल्लाह के फजल से भी जा रहा हूँ रोज़ा के ऊपर। रियाजुल जन्नह हमारे लेफ्ट के ऊपर। سلم عليهم حق محمد محمود سلم عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هنا هاي رصة بيسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 حرك يا حجر، حرك الأرض عليك تقدم. والله يا مسلم كويس.